Ndi kho vha ṱanganedza kha ino pfunzo vhahashu, pfunzo thwi muyani. Ndi pfunzo yashu ya vhuṱanu kha mutevhe wa pfunzo, musi ro sedza pfunzo ri tshi dzi vhambedza na pfunzo dzo xelaho tshifhingani tshino tsha vhufhelo. Nṋe na vhone ro sedza Timotheo, luṅwalo lwa thoma lwa Timotheo ndima ya vhuna, na luṅwalo lwa vhuvhili lwa Timotheo ndima ya vhuraru, he Paulo a sumbedza uri hezwi ndi zwifhinga zwa vhufhelo, ndi zwifhinga zwi konḓaho nahone zwi lemelaho. Ndi zwifhinga zwine pfunzo vhahashu vha wana dzi tshi kundwa vhathetshelesi. Pfunzo dzo xelaho vha wana dzo ḓi ṋea maanḓa, na vha dzi funzaho vha wana vha sa neti, vha na mafulufulu. Ndi tshifhinga tshine vhathu vhanzhi vha kumbiwa nga mimuya yoṱhe na pfunzo dzoṱhe. Ndi tshifhinga tshine vhahashu vha wana vhanzhi vha tshi khou fhelelwa nga maanḓa nga nungo. Vha wana lutendo lu tshi khou xedziwa, lufuno lu tshi khou rothola. Ndi tshifhinga tshine vhahashu ra tea u tshi dzhiela nṱha, ngauri tsho ambiwa ngatsho uri tshi ḓo sendela, tshi ḓo vha hone, nahone tsho porofitiwa u bva kale. Zwi amba uri Bivhili yo ḓala vhuporofita ha hetshi tshifhinga tsha vhufhelo. Tshifhinga tsha vhufhelo hu ambiwa tshifhinga tsha vhukati ha u ḓa ha Yesu. Yesu o ḓa lwo thoma, a ḓa a ḓivhadza na u imisa muvhuso wawe, a tshila, a fa, a vuwa, a gonya ṱaḓulu. Zwino u ḓo vhuya. Zwino vhukati ha hezwi zwifhinga zwa u ḓa hawe lwo thoma na u vhuya hawe lwa vhuvhili, tshipfi ndi tshifhinga tsha vhufhelo. Zwino musi ri tshi khou ya mafheleloni atsho, hu vha hu na hedzi pfunzo dzo xelaho dzine dza khou ḓi ṋea maanḓa na vhafunzi vhadzo vho hagalaho. Zwino ndi thabelo vhahashu, ndi lutamo, ndi ndavhelelo, nahone ndi tshililo tsha uri ngavhe hedzi pfunzo vha tshi dzi ṱolela, vha tshi dzi sedza kha nndwa yavho. Vhone vha ngavha vha khou ilwa he nndwa, vha songo tenda u ilwa vha vhoṱhe. Kha vhalwe vho ima nṱha ipfhi ḽa mudzimu, vha imelele na u lwela lutendo lwe vha ṋewa, vha kumedzwa lwone khathihi tshoṱhe. Vha lupike, vha luṱane, vha lu rengise, vha lu ṱanziele. Ndi lutendo lwe vha ṋekedzwa, vha ṋewa nga muṋe washu, nga mudzimu washu luthihi nahone khathihi. Zwino o vha vhidza, o vha funa. Musi ri tshe vha ita zwivhi, o ri funa vhahashu, Vharoma 5:8. A funa u ri lugisa, ri badekanya na murwa wawe Yesu Kristo, we a fa thandani ya tshifhambano, malofha awe a shuluwa uri a ri rengulule nga ya malofha, uri ri vhe vho rengululwaho vha sinaho mulandu phanḓa hawe. Zwino ri bebiwa hafhu nga mafhungo haya maḓipha, nga muya we ra ṋekedzwa, ane a vha hone vhutshiloni hashu, mbiluni dzashu, ane a vha o fhaṱela mbiluni dzashu. Mivhili yashu ya vha thembele ya muya mukhethwa, thembele ya mudzimu. Zwino vhashu ri zwi vhumvya zwe zwa bebiwa nga muya mukhethwa kha Yohane 3:6 na 7. Ri zwi vhumvya zwe zwa pfi kha Kristo zwi vhe na mishumo mivhuya ye mudzimu a dzula o i dzudzanya uri ri ḓo tshimbila khayo, ri ḓo kanda khayo. Tshibva tshe shango ḽa sikwa uri ri tshilele mudzimu,
ri tshi mu livhuwa, ri tshi mu khoḓa, ri tshi livhuwa mishumo yawe mbiluni dzashu, matshiloni ashu, sa zwivhumbwa zwiswa zwe zwa pfi kha Kristo zwi vhe na heyi mishumo mivhuya ye a dzula o i dzudzanya. Vha Efesa 2 verse 10. Vhashu, hedzi pfunzo dzi wanala kha Facebook na kha WhatsApp. Huna link hanefho ine ya khou amba nga narrow gate. Ro sedza Mateo 7 u bva hafho kha 13 u swika hangei kha 29. Vhone kha vha thetshelese, kha vha vhone dzi pfunzo, vha kona u dzi thetshelesa nga kha audio arali vha tshi khou ri thina data yo linganaho. Vhashu, kha ri thome zwashu nga thabelo ri sathu dzhena kha pfunzo heyi ya vhuṱanu. Kha ri rabele. Mudzimu khotsi yashu, vhone vha ri khotsi yashu nga Yesu Kristo, ro ḓala dakalo mbiluni dzashu musi ri phanḓa ha tshifhaṱuwo tshavho, hune ra khou funa u vha khoḓa na u vha renda na u vha livhuwa. Ri khou livhuwa vhutshilo he vha ri ṋea, vho ri vusa musi ro eḓela, vha ri ṋekedza heḽi ḓuvha, vha ri ṋekedza tshikhala tsha uri ri kone u bvela phanḓa na u vha tshilela, vhunga na ngoho ri zwivhumbwa zwiswa. Vhone vho ri badekanya na murwa wavho mutshidzi washu Yesu Kristo, o ri kone u vha tshilela khotsi yashu. Ri phanḓa tshifhaṱuwo tshavho, ri khou funa vha tshi amba na riṋe nga ipfhi ḽavho, vha tshi ri tsivhudza, vha tshi ri kaidza, vha tshi ri khwathela, vha tshi ri sumbedza nḓila, vha tshi ri nakisa nga ḽone ipfhi ḽavho. Ri khou ḓa khavho ri tshi humbela khotsi yashu uri kha vha ri farise zwifhingani zwenezwi zwa coronavirus, zwifhingani zwenezwi zwi lemelaho. Vhone kha vha ri farise, vha farise na vhane nga tshino tshifhinga vha kona u nga thetshelesa ipfhi ḽavho musi vho puṱedza. A zwi shayi uri vha dzhene nga munango, zwi to shaya fhedzi uri vha ḓi wane vha tshi kona u puṱedza, vha kona u swika kha pfunzo hedzi, vha kona khotsi yashu u thetshelesa hedzi pfunzo. Kha vha dzudzanye mbilu dza vhoṱhe, vhe vhone vhata vha funa uri vha dzi thetshelese, vha kone u dzi thetshelesa, dzi ambe navho, vhone vha ambe navho. Ri khou tenda uri vha ḓo zwi ita ngori vhone vha fulufhedzea. He ra khakha, ra tshimbila ri tshi humbula nga nḓila yo khakheaho, ra amba na u ita zwo khakheaho, ri humbela uri vha ri hangwele, vha ri ṱanzwe vhutshinyi hashu nga malofha a murwa wavho mutshidzi washu Yesu Kristo, nga muya wavho. Vha ri farise, tshila ri tshi vha pfha nahone ri tshi vha takadza. Khou tenda uri vha ḓo zwi ita, vha fulufhedzea. Dzinani ḽa Kristo murena na mutshidzi washu. Amen. Vhashu, heyi ndi pfunzo ya vhuṱanu sa zwe ra amba. Hu tovha na mutevhe muhulwane wa pfunzo dzenedzi, dzi khou wanala hafho kha siaṱari. Huna WhatsApp yo itiwaho ine ya khou amba nga narrow gate. Ri khou dzi fhaṱa dzi tshi bva kha Mateo 7 u bva hafho kha 13 u swika hangei kha 29. Zwino heyi ndi ya vhuṱanu, zwi amba uri ho vha na pfunzo nṋa dzo fhelaho. Vhone vha kona u dzi wana, arali vha vha na thaidzo vha kona u nkwama, ra kona u amba nga heneyo WhatsApp, ri a kona u amba. Vhashu, kha ri thetshelese zwashu Mateo 7:13 u swika 29. Dzhenani nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro i yaho tshinyaloni yo aṱama, na nḓila i yaho hone ndi khulu, huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho ngayo. Hone khoro i yaho vhutshiloni ndi ṱhukhu, na nḓila i yaho hone ndi tsekene.
huno vha I wanaho asi vhanzhi. Thanyelani vhaprofita vha u zwifha vhane vha ḓa kha inwi vho ambara nguvho dza nngu ngomu dziphele dza zwivhanda. Ni ḓo vha ḓivha nga mitshelo yavho ine vha anwa. Kani zwiṱokola zwi fulwa kha mukokole, mahuyu a wanwa kha mikhalu kani? A si zwoha. Muri wavhuḓi ndi wone u anwaho mitshelo yo nakaho. Muri u sa ḓivhalei wa anwa mitshelo mivhi. Muri wavhuḓi a u koni u bvisa mitshelo mivhi. Zwi ḓinga muri u sa ḓivhalei u sa koni u bvisa mitshelo yo nakaho. Miri yoṱhe I sa anwi mitshelo yavhuḓi I a remiwa ya kudzwa muliloni. Ndi zwoneha, ni ḓo vha ḓivha nga mitshelo yavho. A si uri muvhusoni wa ṱaḓulu hu ḓo dzhena vhoṱhe vhane vha tshi amba nṋe vha ri, murena murena. Hu ḓo dzhena vhane vha ita zwine khotsi anga wa ṱaḓulu a funa zwi tshi itwa. Ndi vhanzhi vhane vha ḓo amba na nṋe nga heḽo ḓuvha vha ri, murena murena. A rongo porofita dzinani ḽau na? A rongo pandela mimuya mivhi dzinani ḽau kani? Dzinani ḽau ri si ite mishumo ya maanḓa manzhi na? Ndi hone ndi tshi ḓo vha vhudza, nda vha fhedzela nda ri, na khathihi a thi ni ḓivhi. Nṱutsheleni inwi vhadzia vhutshinyi. Muthu a pfaho zwe nda amba afha a ita. Ndi ḓo ri unga munna wa vhuṱali o fhaṱaho nnḓu yawe kha tombo. Ha wa mvula, ha ḓa mikumbela, ha vhudzula maḓumbu, zwa kuḓa iḽa nnḓu I siwe. Hone muthu a pfaho zwe nda amba afha a litsha u ita. Ndi ḓo ri unga munna wa tsilu o fhaṱaho nnḓu yawe kha muṱavha. Ha wa mvula, ha ḓa mikumbela, ha vhudzula maḓumbu, zwa thudza iḽa nnḓu yawa. U wa hayo ha vha huhulu. Huno ha ri Yesu o fhedza u amba eneo mafhungo, vhathu vha kanuka pfunzo yawe, ngauri o vha a tshi funza vhunga a re na maanḓa a sa ngi vha maṅwalo. U guma hanefho. Amen. Vhashu, ndo takalela uri ri bvele phanḓa na hedzi pfunzo. Ndi pfunzo ya vhuṱanu sa zwe nda amba. Hafha ri ḓo vha ri tshi khou sedza zwivhangi vha hashu. Zwivhangi zwa uri ndi ngani vhathu vha tshi funa u ḓibadekanya na zwigwada zwihulu. Tshigwada tshihulu. Muhumbulo muhulwane hafha vha hashu ndi uri ri tsivhudziwe nga thaidzo ine ya vha hone. Thaidzo ya tshikalo, thaidzo ya murando, thaidzo ya ṱhuṱhuwedzo. Ro sedza mini? Arali vhone vha sedza hafho kha Mateyo 7:13 na 14, ndi ḓo dovholola I vhala. Dzhenani nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro I yaho tshinyaloni yo aṱama, na nḓila I yaho hone ndi khulu, huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho ngayo. Hone khoro I yaho vhutshiloni ndi ṱhukhu, na nḓila I yaho hone ndi tsekene, huno vha I wanaho a si vhanzhi. Ndi khou nyaga u amba nga havha vhathu vhane vha khou ambiwa hafha nga muṋe washu Yesu Kristo. Huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho khayo. Ndi uri vha khou tshimbila kha nḓila ine ya vha khulu, ende hu tshimbila vhathu vhanzhi. Khoro ya hone yo aṱama, mara I ya tshinyaloni. Zwino
hei khoro yo atamaho yo vulela vhathu vanzhi, ndi ri vothi ḽa hone ḽo vulea, ḽi vulela vhathu vanzhi, mara mafhedziseloni vha khou ya tshinyaloni. Zwino ndi khou nyaga uri ri ambe nga vhunzhi hovhu vhune ha khou tshimbila kha nḓila khulu ho dzhena nga munango kana nga khoro yo atamaho. Ndi khou nyaga uri ri ambe nga hezwo zwithu, ndi khou nyaga uri ri ambe nga hezwo zwithu ngori ndi zwone zwine Yesu Kristo kha hetshi tshipiḓa a khou ri tsivhudza. U khou ri tsivhudza uri ri zwi thanyele, ri zwi sedze kha mihumbulo yashu, ri zwi humbule zwavhuḓi uri tshiṅwe tshifhinga ri nga shumisa tshikalo tshi si tshone. Vha khou zwi vhona zwifhingani hezwi zwa vhufhelo ndi zwifhinga zwi lemelaho, ndi zwifhinga zwine pfunzo dzo xelaho dza vha dzo ḓi ṋea maanḓa, pfunzo dzi sa lwaliho vha wana dzi sina vhathetshelesi. Zwa itea uri ngauri pfunzo hedzi dzi lwalaho dzi a takadza, dzi a nyanyula zwipfi, ndi hedziḽa dze Paulo a vhudza Timotheo uri iwe funza, musi zwi tshi khou konḓa funza, naho zwi tshi nga a u tou vha na vhathetshelesi, iwe funza pfunzo. U khou zwi amba kha luṅwalo lwa vhuvhili lwa Timotheo kha ndima ya vhuraru na ndima ya vhuna. Kha ndima ya vhuraru vha thoma fhaḽa kha 16, maṅwalo oṱhe mahevhedzwa nga Mudzimu nahone a lamulela kha u funza na kha thovhedzo na kha u vhuyedzedza nḓilani na kha u laya kulugele. Zwino vhanzhi a vha funi u rovhedziwa, vhanzhi a vha funi u vhuyedzedzwa nḓilani, vhanzhi a vha funi u laiwa kulugele. Zwino musi pfunzo ya vha nga heyo nḓila, ya vha ya thovhedzo, ya vha yo vhuyedzedza nḓilani, ya vha yo laya kulugele, vhathu vha i ṱutshela, a i wani vhathetshelesi vhanzhi. Zwino kha ndima ya 4, Timotheo ya vhuvhili ndima ya 4, ndi zwone zwine a ri kha verse 2, ndi ri huwelela fhungo, ima u khaḽo nga tshifhinga tsho ḓaho na tshi songo ḓaho, rovhedza, sola. Zwino vha khou zwi pfa, rovhedza, sola, kwengweledza, u sa fheli mbilu, u sa fheli mbilu hunzhi na nga vhufunzi. Zwino vhathu vha a funa pfunzo dzi sa dini, vhathu vha a funa pfunzo i sa kwami vhutshinyi, pfunzo dzo xelaho vhunzhi hadzo vha ḓo wana dzi tshi banditsha tshilonda dzi sa tshi ṱanzwi. Pfunzo dzo xelaho kanzhi a dzi nyagi u kwama hu vhavhaho, a dzi nyagi u vha tsivhudza kha zwithu zwi dinaho. Ndi hedzi dzine dza khou ambiwa fha kha luṅwalo lwonolu lwa vhuvhili lwa Timotheo ndima ya vhuna verse 3, ngauri hu ḓo ḓa tshifhinga na zwino tsho swika vhahashu tshine dzi pfunzo dzo takalaho dzi sa lwaliho vha sa ḓo dzi tendela. Vhanzhi a vha nga dzi tendeli sa zwe ra amba, tshavho ha ḓo vha u tevhedza dzi nyemulo. Ndi uri ndi pfunzo dzine dza ṱuṱuwedza nyemulo, zwine ṋama ya funa. Hezwiḽa zwe Mateo 6 verse 32 zwa ambiwa uri ndi zwine vha nnḓa vha zwi funa, ndi zwa ḽino shango, ndi zwa u ḽa na u nwa na zwifuko, ndi zwine vha nnḓa vha zwi gidimisa. Vhone vha tshi ri tsha phanḓa kha u vhe muvhuso wa Mudzimu, uri Mudzimu a ri vhuse nga ḽone ipfhi ḽawe na nga muya wawe, uri u luga ha Kristo hu vhe ho ḓalaho kha riṋe. Vha ri hae, tshavho hu ḓo vha u tevhedza
dzinyemulo dzedzila dze ambiwa uri u a zwi ḓivha uri ri a zwi shaya, u a zwi ḓivha uri zwa muvhili uno, zwa u ḽa, zwa u nwa, zwa u fuka ri a zwi shaya, mara kha ri vhee tsha phanḓa tshi vhe tsha phanḓa. Vhone vha ri hayi, hedzi pfunzo dzi ri hayi, nyemulo phanḓa, zwa vha nnḓa phanḓa, zwo gidimisa zwiḽiwa, zwinwiwa, zwifuko phanḓa, dzigoloi phanḓa, dzinnḓu phanḓa, zwashu phanḓa. Tshavho hu ḓo vha u tevhedza dzinyemulo dza vhone vhaṋe, vha ḓi kakatela vhafunzi nga u pfa nḓevhe, nga u pfa nḓevheni hu tshi ṱhoṱhona. Zwino vha wana muthu a tshi pfa uri hoyu muthu u khou mpfunza zwithu zwavhuḓi, zwi a motivate, mara arali vha zwi sedzesa zwavhuḓi uri vha khou motivatiwa nga mini, ndi uri hoyo mufunzi tshine a ita ndi u vha vhudza zwa vha khagala uri nṋe thi nga ambi nga zwivhi zwavho ni, a thi nga vha vhukaidzi ni, a thi nga ambi uri hu na hele ni, a thi nga ambi uri hu na vhutshilo vhusa fheliho ni, a thi nga ambi nga Yesu Kristo. Ndi zwone zwine vha wana na kereke dzone dzi tshi ḓala ngauri a hu ambiwi nga nḓila, a hu ambiwi nga khoro, a hu ambiwi nga munango, a hu ambiwi nga zwithu zwine zwa nga lwa zwa vhaisa mbilu yavho. Hu fanela u ambiwa nga dzinyemulo dzavho, vhone vha ṱuṱuwedziwa kha dzinyemulo, kha zwezwi zwine Biblia ri hezwi zwithu ndi zwa nnḓa, zwi gidimiswa nga vha nnḓa. Vhone kha vha lilele tsho thoma, havhaḽa vha ri hayi kha vha lilele hetshi tshi vhe tshone tsho thoma. Zwino hezwo zwithu zwi ita uri maḓuvhano vhathu vha ḓi kakatele, vha wana vha tshi vulela tshanele, vha tshi vulela tshanele dzenedzo, vha tshi ṱoḓa vhafunzi vhenevho ngauri vha vha motivator. Iṱali vha motivator ngauri iṱali vha amba luambo lwa shango, vha amba luambo lwa dzinyemulo, vha amba luambo lwavhuḓi lune vha nga kona u wana vhathu vhanzhi. Zwino ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa fhedzi uri vhone vha zwi pfhe uri musi Yesu Kristo a tshi amba uri dzhenani nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro i yaho tshinyaloni yo aṱama na nḓila i yaho hone ndi khulu, huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho khayo. Ri khou amba nga tshifhinga tsha vhufhelo, nga tshifhinga hetshi muṋe washu Yesu Kristo ha khou ṱoḓa uri zwi fhele, u khou ṱoḓa uri vhudza ngoho uri na musi vhone vha ita statistics, heyi reality vha ḓo i vhona. Vha ḓo vhona vhathu vha sa khou funa u tshimbila nga khoro ṱhukhu, vha tshi khou tshimbila nga khoro yo aṱamaho, vha tshi funa u tshimbila ndi uri vha ḓo dzhena nga heyo khoro yo aṱamaho, vha funa u tshimbila nga nḓila khulu, nahone vha takalela heyo nḓila ngauri i na vhathu vhanzhi. Vhathu zwi amba uri heyi kereke, hetshi tshigwada tshashu ndi tshiṱuku. Vha wana vha tshi amba tshiṅwe tshifhinga na vharangaphanḓa vha sa zwi pfa zwavhuḓi, vha wana na musi vha tshi khou ita strategic planning, vha tshi khou dzudzanya, vha wana vha tshi ita redzhistara vha tshi ri ri khou ṱutshelwa nga vhathu vhanzhi kana a hu khou dzhena vhathu vhanzhi. Tshiṅwe tshifhinga nṋe na vhone ri fanela u zwi sedza rari ezwi zwithu zwi khou itiwa nga mini. Zwino Yesu hafha u khou ri zwifhingani zwa vhufhelo hu ḓo vha na hezwo zwithu, rine ri fanela u zwi sedza, ri fanela u zwi sedzesa. Ndi zwone hu na tshithu tshine nda khou funa uri rine ri zwi pfesese, uri hafha a ri khou amba uri ro sedza nga nnḓa, ndi uri arali vha vhona tshigwada tshiṱuku ndi uri ndi tsha ngoho, vha vhona tshigwada tshi re na vhathu vhanzhi ndi uri kereke re na vhathu vhanzhi a si ya ngoho, zwo sedziwa nga nnḓa. Hafha a u khou amba uri ri ḓo fanela u ḓivha mukegulu nga ṅwenda nga heyo nḓila, ndi uri ro zwi sedza nga nnḓa. Zwine muṋe washu a khou ṱoḓa uri ri zwi sedze ndi u sedza uri naho
tshi tshigwada tshiṱuku kana ndi tshigwada tshihulwane, hu na zwithu zwine zwa fanela u sedziwa uri ndi ngani hetshi tshigwada tshi tshihulu tshi khou ya gai. Zwino vha kone u zwi sedza zwavhuḓi nga u sedza uri khoro ye ya pfhi i shumisiwe ndi ifhio. Ndi pfunzo yo thoma, ro amba nga khoro, ro amba nga munango, ro amba nga gete, a huna thaidzo. Tsha vhuvhili vha fanela u sedza uri nḓila ine ya fanela u tshimbiliwa ndi nnyi, ro amba ngazwo na zwenezwo kha pfunzo ya vhuvhili. Mara pfunzo ya vhuraru ra dovha hafhu ra amba na nga uri hu dzhena vho nnyi, vha dzhena vha vhoṱhe, ende hu na nḓila ine vhone vha dzhena ngayo, hu na criteria, hu na principle, hu na zwithu zwine vhone musi vha tshiri ndi khou nyaga u dzhena nga khoro heyi, ndi khou nyaga u dzhena nga munango hoyu, ndi khou nyaga u dzhena nga gethe heyi line ḽa vha Kristo, upfhi vha dzhena vha vhoṱhe nahone vha dzhena vha fhedzi. U dzhena vha fhedzi zwi khou tou amba uri a vha dzheni vho fara tshiṅwe tshithu. Arali vha tshi funa Yeso, vha fanela u funa Yeso fhedzi, a vhe ene priority. Ndi zwone zwe a amba ari vhane vha funa u ntevhela kha vha ḓi hangwe, ndi uri nga iṅwe nḓila kha vha ḓi bvule. Arali vha tshi funa khotsi yavho, vha tshi funa vhabebi vhavho, vha tshi funa mme yavho, vha tshi funa vhana vhavho, vha tshi funa muṱa wavho, vha tshi funa zwa havho, vha tshi funa tshelede, vha tshi funa mini, zwi fanela u bviselwa, zwi fanela u sendedzelwa murahu. Vha fune Yeso, vha dzhene nga Yeso, vha dzhene nga dzina ḽawe, vha dzhena vha fhedzi nga heyo nḓila, ngauri ndi yone nḓila. Ndi zwone zwine a zwi amba tshiri heyi nḓila na heḽi gethe ndi ḽiṱuku ngazwo, ndi uri ḽi ṱukufadziwa ngauri vha vhonaho Yeso, vha lwelaho u vhona Yeso ndi vhaṱuku. Zwino vha hashu ndo takalela uri kha pfunzo heyi ya vhuṱanu nṋe ri na vhone ri ambe nga tshigwada, nga zwigwada, uri vhone tshiṅwe tshithu tshine vha nga zwifheliwa ngatsho, tshine muvhi a nga tshi shumisa, ndi uri vhone vha ṱaneliwe tshigwada, vha vhone vhathu vhanzhi, ende musi vha songo zwi sedza zwavhuḓi, vha songo sedza uri afha hu khou ambiwa nga khoroḓe, hu khou ambiwa nga nḓilaḓe, hu khou ambiwa uri hu dzhena vho nnyi, ende vha dzhena nga maitele afhio, hu na zwikalo zwifhio, hu na mirando ifhio, hu na ṱhuṱhuwedzo ifhio. Ndi zwifhio zwine nda fanela u dzhena ndo zwi sedza. Vhone vha to sedza fhedzi uri ndi khou ṱaneliwa tshigwada, vhari vha tshi vhona tshiṅwe tshifhinga kufunzele kwa hone, vha vhona vhafunzi vha hone, vha wana vha sa iti zwine Yesu a khou amba uri zwi itiwe. Ro sedza pfunzo ya thavhani, ro i sedza zwavhuḓi, vha wana musi vha tshi kala zwine havho vhathu vha funza, vha wana zwo fhambana tshoṱhe na zwine Yesu a funza. Mara fhedzi hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓa vha dzhena nga hoyo munango. Zwino kha tshipiḓa hetshi ri khou fanela u sedza zwenezwo, ri khou fanela u sedza uri a ri khou tou sedza fhedzi uri vhaṅwe ndi vhaṱuku vhaṅwe ndi vhahulu, ra zwi sedza nga nnḓa fhedzi, ri khou sedza phakhedzhi yoṱhe. Ri khou sedza uri vho dzhena hani, ri khou sedza uri vha khou tshimbila hani, ri khou sedza uri criteria dzine vha khou dzi shumisa ndi dza Yeso na, kudzhenele oku, kutshimbilele oku, ndi vothi ḽone na, ndi nḓila yone na, vha khou ya hone na. Zwino nṋe ndo takalela uri ri sedze hezwi zwithu ro sedza tshenetshi tshipiḓa, Mateyo 7:13, dzhenani nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro i yaho tshinyaloni yo aṱama, na nḓila i yaho hone ndi khulu, huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho ngayo. Zwino vhashu kha ri zwi sedze ro sedza mushumo woṱhe we Yesu Kristo a u ita, zwihulwane hangei Galileya na Yerusalema. Ri ḓo ḓi fara zwiṅwe zwithu zwivhili zwiraru zwi kwamaho Yerusalema. Nṋe na vhone ndi khou ṱoḓa uri ri sedze
Yohane 2 ubva hangei kha 12 usvika hangei kha 25. Ri dove hafhu ri sedze Mariko 1 ubva kha 21 usvika kha 45. Ri dove ri sedze Luka 4 18 usvika 19. Ri sedze Mariko 2 1 usvika 12. Ri sedze Yohane 6 22 usvika 35. Ri sedze na 41 usvika 59. Vha ḓo zwi vhona uri ndi zwipiḓa zwinzhi nyana, mara kha tsha Yohane ndi khou ṱoḓa u vha humbudza fhedzi uri kha hezwi zwipiḓa zwoṱhe, ṱhaṅwe ndi thome nga u ralo, kha hezwi zwipiḓa zwoṱhe ri khou sedza vhunzhi ha vhathu vhe a vha a tshi khou vha funza. Ngauri arali hafha a tshi khou amba uri dzhenani nga khoro ṱhukhu, dzhenani nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro i yaho tshinyaloni yo aṱama na nḓila i yaho hone ndi khulu, huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho ngayo. U khou zwi ambisa hani ngori hovha hu na vhathu vhanzhi vhe a vha khou vha vhona a tshi khou vha funza. Arali ra ya kha Yohane, a ri thome kha Yohane 2, ra ya hafhaḽa kha Yohane 2 u bva hangei kha ndima yoṱhe zwavhuḓi vhuḓi vha ḓo zwi vhona uri o shandukisa maḓi a vha waini. Zwa vha zwithu zwi a khamadzaho vhathu. Hafha ri khou nyaga u sedza nga vhathu, ri khou nyaga u sedza nga crowd ye ya vha i tshi khou mu thetshelesa. Zwa mangadza, ndi ḓembe ḽo thoma ḽa mangadza vhathu vhanzhi. U khou zwi ita a Yerusalema. Vhashu a fanela u amba navho, u khou amba navho hafho kha Yohane 2 vha thetshelesa zwavhuḓi hangei kha 12 uya phanḓa. Ṱhaṅwe hafho kha 13 hupfi huno Paseka ya Vhayuda yo vha i tsini, Yesu a gonya a ya Yerusalema. Hangei kha nḓuni khethwa u bva hafho kha 14 u tsa fhasi u bvisa vhavhambadzi vhe vha vha tshi khou rengisa, a vha pandela nḓuni khethwa, a bvisa dzingu na dzikholomo, a tevhukanya mali ya vha dzia mali, a thudza vhuṱanḓala havho. 16 amba na vhavhambadzi vha maivha a ri, bvisani izwo zwithu, nnḓu ya khotsi yanga ni songo ita nnḓu ya mitengo. Vhafunziwa vhawe vha elelwa zwo ṅwalwaho zwa pfhi, ndo ḽiwa nga vhuhali ndi tshi lwela nnḓu yawo. Vhayuda vha amba naye vha ri, u ḓo ri vhonisa vhuṱoloḓe u tshi ita izwi. Ndi khou nyaga uri vhone vha pfhe hezwo zwithu. O bvisa, o klina thembele. Zwino Vhayuda khevha vha khou ḓa khaye, vha khou mu vhudzisa uri u ḓo ri vhonisa vhuṱoloḓe u tshi ita izwi. Yesu a vha fhindula verse 19 a ri, thuthani iyi nnḓu khethwa, ndi dovhe ndi i vuse nga maḓuvha mararu. Vhayuda vha ri, iyi nnḓu khethwa hufha vho fhedza miṅwaha ina mahumi mana na miṱanu na muthihi vha tshi i fhaṱa, iwe wa ri ndi ḓo i vusa nga maḓuvha mararu. Hone ene o vha a tshi amba nnḓu khethwa ya muvhili wawe. Musi ono vuwa vhafunziwa vhawe vha elelwa zwa uri o zwi amba, vha tenda maṅwalo na zwe Yesu a amba. Misi iyo ya vhuṱambo ha Paseka muḓini wa Yerusalema vhathu vhanzhi vha tenda dzina ḽawe. Ndi khou nyaga uri vha zwi pfhe zwavhuḓi. Vhathu vhanzhi vha tenda dzina ḽawe vha tshi vhona mishumo ya vhuṱolo ye a ita. Hezwi zwithu ndi ngoho, vhathu vhanzhi vho tenda dzina ḽawe vha tshi vhona mishumo ya vhuṱolo ye a ita. Zwino ndi ngani Yesu a tshi ri fanela u tshimbila nga nḓila ṱhukhu, ri fanela u dzhena nga khoro ṱhukhu. Hafho hu khou vhonala vhathu vhanzhi vho tenda, mara a vha ri ndi vha vhudze uri vha khou tenda vhuṱolo, vha khou tenda zwine vha vhona, vha khou tenda Yesu vha tshi khou mu vhona,
mara a vha khou tenda Yesu o ḓaho mudzimu o vhaho nama, o ḓaho namani. Vha khou vhona vhuṱolo, vha khou vhona zwine a khou vha itela zwa guma hanefho. Ndi khou nyaga uri nṋe na vhone ri pfane kha uri crowd i ngavha i tshi vhona kana yo vhona Yesu. Ndi khou amba heyi crowd, havha vhathu vhanzhi vha ngavha vho vhona Yesu vha tenda, mara zwa guma hanefho kha uri vha khou mu vhona, vha khou vhona vhuṱolo, vha mu vhona sa muthu muṅwe na muṅwe ane a nga ita vhuṱolo zwo itiwa nga mudzimu, vha mu sedza nga heyo nḓila, vha sa vhone mudzimu murahu ha vhuṱolo hoho, vha sa vhone Yesu sa mudzimu ane a khou ḓa uri tshidza, ane zwino ono amba uri nṋe ndi nga kona u thutha heyi thembele nda dovha nda i fhaṱa nga maḓuvha mararu. A tshi khou amba ene muṋe, a tshi khou ri vha sedze kha ene muṋe, vha tende ene, vha tende hovho vhuṱolo, vha sa kona u vhona Yesu hoyu o ḓaho uri tshidza, vha vhona Yesu o ḓaho u ri fha zwiḽiwa, u ri fha zwinwiwa, u ri fha dzinnḓu, u ri fha dzigoloi. Yesu wo benefita, Yesu ane a khou funziwa zwa zwino, ndi Yesu hoyu ono kona u ri fha zwiḽiwa, ono ri fha zwiḽiwa, ono ri fha zwithu zwa ḽino shango. A vha vhoni Yesu beyond that, vha vhona Yesu hoyu ane a kona u ri fha physical needs. Ndi zwone zwine zwa khou ambiwa hafha. Vha zwi vhona hani uri a zwo ngo lingana, a zwo ngo fhelela u tenda Yesu o ḓaho, u vhona Yesu sa muthu, vha sa mu vhone sa mudzimu a vha tshidzaho. Zwi vhonala hani? Kha vha pfhe hafho hu tshi ambiwa kha 24 na 25, ndi yone ine nda khou ṱoḓa uri vhone vha i pfesese. Yesu ene a si vha fhulufhele ngauri o vha a tshi vha ḓivha vhoṱhe, a si vha fhulufhele ngauri o vha a sa tou vhudzwa zwa muthu, ngauri ene muṋe o vha a tshi ḓivha zwi re muthuni. Ene ndi hezwo zwine vhone vha fanela u tendela Yesu musi a tshi ri vhone kha vha dzhene nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro i yaho tshinyaloni yo aṱama, na nḓila i yaho hone ndi khulu, huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho khayo. O vha vhona, vho mutenda, vho vhona vhuṱolo, vho nwa waini yo bva kha maḓi, vha inwa vha fura, vha tenda uri hayi hoyu ndi muthu ane a khou shuma zwithu zwa mudzimu, mara vha sa tende uri ndi ene a vha tshidzaho zwivhini zwavho. Tshine nda khou ṱoḓa uri ndi vha rengisele tshone vhone hafha ndi uri pfunzo dzo xelaho dzi guma muthuni, pfunzo dzo xelaho dzi vha vhudza nga Yesu wa muthu, dzi vha vhudza nga Yesu a sa koni u tshidza mimuya yashu. Ndi zwone zwine vha wana vhathu vhanzhi vha tshi funa hoyo Yesu ane a vha benefita. A vha ṱoḓi Yesu a kaidzaho, a vha ṱoḓi Yesu a tshidzaho mimuya, a vha ṱoḓi Yesu a ambaho vhutshinyi, a kaidzaho. Ndi zwone zwine pfunzo vhone vha tshi nyaga u i khethulusa uri ei pfunzo ndi ya Yesu na. Pfunzo ya Yesu i ya ṱhavha, pfunzo ya Yesu i ṱanzwa tshilonda, a i tshi banditshi i songo tshi ṱanzwa. Mara pfunzo dzo xelaho dzoṱhe dzi lwa na vhane vha ri a amba vhutshinyi, ri a vhubula nga dzina, ra klina tshilonda, ra banditsha. Dzoṱhe dzi ri a ri ambi nga vhutshinyi, a ri ambi nga Yesu a re mutshidzi a ḓaho u tshidza vhathu, a ri buli vhutshinyi, a ri mu buleli vhutshinyi. Ende ndi zwone zwe hafha kha Yohane i tshi fhela, Yohane 2:24 na 25, Yesu khou ri a thi zwifheliwi, ndi a zwi ḓivha uri vhone vha ntenda ngori vha khou benefita, ndi a zwi ḓivha uri vhone
vha dzhadzha kereke nga nnḓa nga khavara, nga zwine vha pfa unga nne ndi khou zwi ita kha vhone. Nne ndo ḓela u vha tshidza, ndo ḓela u tshidza muya wavho, ndo ḓela uri vhone vhushaka havho na mudzimu vhu vhe right, ho vhaisiwa nga tshivhi, ndo ḓela zwenezwo. Ndi tshithu tsha u thoma tshine nda khou ṱoḓa uri nne na vhone ri tshi sedze, uri u a kona u vhona uri lutendo lwavho lwo guma ṋamanina. Vha mbonisa hani? Vha mbona sa ane a tshidza muya wa vhona, a ṱanzwa vhutshinyi ha vhona. Ende ezwi vha tshi ri vha funa pfunzo edzi dza mateletele dza vhathu avho vhane vha funza, avho vhathu vha amba nga vhutshinyina, vha amba nga nne na oyo ane nda ḓa u tshidza vhathu zwivhini zwavho, ngauri uri vhushaka havho vhuluge ndi uri tshivhi tshi bve nḓilani. Zwino vhone vha khou takadziwa nga zwiḽiwa, vhone vha khou takadziwa nga zwiṅwiwa, vhone vha khou takadziwa nga zwaula. Nne ndo vha vhudza uri tsha phanḓa kha u vhe nne ndi vhuse mbilu yavho, vhone vha zwi ita vaisa versa. Vha ḓo tshimbila nga nḓila heyo khulu, ende ndi vhone havho vhane a khou vha amba hafho kha 21. A si uri muvhusoni wa ṱaḓulu hu ḓo dzhena vhoṱhe vhane vha amba nne vha ri murena murena, hu ḓo dzhena vhane vha ita zwine khotsi anga wa ṱaḓulu a funa zwi tshi itwa. A vha ḓo pfa hafho kha 22. Vhone na nne ra sa funa u wela kha avho vhathu vhane vha khou pfi vhanzhi. 22 Mateo 7 verse 22. Ndi vhanzhi vhane vha ḓo amba na nne nga heḽo ḓuvha vha ri murena murena, a rongo porofita dzinani ḽau, a rongo pandela mimuya mivhi dzinani ḽau, dzinani ḽau ri si ite mishumo ya maanḓa manzhi na. Zwino hezwi zwa u kanuka vha hashu zwa miaḓembe, zwa vhuṱolo, vha songo ya ngazwo. Ndi zwone zwine Yesu a khou vha kaidzela zwone uri vha songo ya ngazwo, a si tshone tshikalo. Vhone na nne ri fanela u kaliwa nga hetsho, ri fanela u kaliwa nga uri ri khou ita zwine Bivhili ya khou amba na. Vhuṱolo ho itiwa hangei Kana kha Yohane 2, mara Yesu uri ndo vhona mbilu dza vhanzhi. Hai vha vha khou tenda, vho tenda, ndi khou tenda uri vho tenda, mara a vho ngo tenda enough. A vho ngo tenda nne, a vho ngo vhona nne, vha khou vhona zwiḽiwa. Zwino kha ri ṱavhanye ri pfhuke vha hashu. Kha Mariko ndima yo thoma, ndi musi ono vhuya ngei Yerusalema, ono vha Kapernaume. Zwino kha Mariko hafha kha ndima yo thoma verse 21 u swika 45, o dzhena tshikoloni vha hashu tsha Vhayuda. A tshi dzhena kha itshi tshikolo tsha Vhayuda, a ri musi a tshi khou funza, vhathu vha kanuka pfunzo yawe. Ndi khou nyaga uri vhone vha zwi pfe zwavhuḓi, vha kanuka pfunzo yawe. Vha zwi pfa zwavhuḓi hafho kha 21 na 22. Huno a dzhena muḓini wa Kapernaume nga Sabata, a ya tshikoloni a funza. Vha kanuka pfunzo yawe ngauri o vha a tshi funza vhunga a re na maanḓa, a sa ngi vha maṅwalo. Zwino ndi khou nyaga uri vha vhone uri Yesu a ita mini. Kha verse 23, henefho tshikoloni tshavho ho vha hu na muthu wa muya muvhi, onoyo a zhamba a ri, uyu ndi muthuḓe. Kana kha 24 hupfi, una mafhungo ḓe na riṋe, iwe Yesu wa Nazareta? Wo ḓa u ri fhedza? Ndi a u ḓivha zwa uri u nnyi, ndi iwe mukhethwa wa mudzimu. Yesu a mu kaidza a ri, fhumula, u bve kha muthu uyu muya muvhi wambo khwidukanya uḽa muthu, wa zhamba zwihulu, wa bva kha ene. Vhathu vhoṱhe vha khamala, vha ḓivhudzisa
nga tshavho vhari ndi muthude kana ndi zwithude izwi. Ndi pfunzo ntswa ire na maanḓa. U vhusa mimuya mivhi huno I a mupfa. Vhathu vha khou kanuka vhashu. Vhathu vha khou zwi vhona uri Yesu u a kona u kaidza, u amba na mimuya mivhi. Vhone vha songo hangwa uri Yesu ndi nnyi. Yesu ndi murwa wa mudzimu. We zwithu zwoṱhe zwa sikiwa ngaye, nga khaye, zwa sikelwa ene. Vhakolosa 1 verse 15 na 16. Zwino mimuya mivhi I khou wela kha tshigwada tsha zwithu zwo sikiwaho. Ndi vharuṅwa vho sikiwaho nga tshanḓa tshawe, a zwi sika. Vharuṅwa havha vhaṅwe vho bva vhuimoni havho, Saṱhane na madimoni. Hei mimuya mivhi I khou bva tshanḓani tshawe, yo to bva vhuimoni hayo, ya vho vha mivhi. Mara I a muḓivha, I bva ṱaḓulu, vha a kona u vhonana. Zwino zwi a khamadza vhathu, mara zwi zhambisa mimuya mivhi ngauri vha zwi ḓivha uri o ḓela mini, vha a kona u mu vhona. Mara interest yanga hafha, interest yanga na vhone hafha I fanela vha ya vhathu havha vhane vha kanuka vha sa ite tshithu. Hangei kha Yohane 2 vha mutenda. Zwino hafha na mimuya mivhi I a zwi tenda, I a kona u amba uri hoyu ndi nnyi. Yesu a ri fhumulani, a thi ṱoḓi u ḓivhadziwa nga vheinwi. Ene ndi zwone zwine kha Yakobo vha hashu zwa vha khagala uri u tenda a si tshithu ni. Zwa uri mimuya mivhi I a tenda uri Yesu u hone a si zwithu zwihulu zwine zwa funa u mangadza. Ende ro zwi vhona kha Yohane 2 uri u akhamala ha vhathu, u tenda ha vhathu uri hoyu Yesu ri khou mu vhona u khou ita vhuṱolo, a si zwithu zwo no mangadza Yesu. Kha Yakobo ndi ya vhuvhili hapo kha arali vha nga sedza Yakobo ndima ya vhuvhili verse 19. Iwe u atenda zwa uri mudzimu ndi muthihi, wo ita zwone, na mimuya mivhi I atendavho I tshi tetemela, I tshi zhamba, I a kona u amba uri hoyu ndi murwa wa mudzimu a tshilaho. Zwo lingana na u tenda. Ene ndi hafho hune mimuya mivhi I funa vhone vha tshi guma hanefho. Yone I a tetemela, I a tenda uri Yesu ndi murwa wa mudzimu a tshilaho. Mara mimuya mivhi I a funa u dzula I tshi vha vhudza hezwo u guma hanefho. Ndi uri vhone vha fanela u to tenda fhedzi uri Yesu u hone, ndi a benefita, ha shumisiwa dzina la Yesu. As long vhone vha sa mu worshipi, vha sa mu gwadameli, vha sa mu luvhi, vha sa iti tsha phanḓa, ngori tsha phanḓa u khou pfi a vha tende u vhusiwa ngaye. Mateo 6 verse 33, tsha phanḓa a vha tende u kwatamisa ṱhoho yavho. Arali a tshi ri kha vha ḓi hangwe, vha tende u ḓi hangwa. Vha tende uri jogo I vhe yawe I ḓaho nga hafha nṱha. Ipfhi ḽawe ḽi vhe ḽone ḽi vha vhusaho. Vha sa mu gwadamela, vha tenda uri a vha tshidze vhutshinyi havho, a vha ṱanzwe zwivhi zwavho. Vha sa ita hezwo, vha kha level yeneyi ya uri vha mimuya mivhi I a tenda uri Yesu u hone. Zwino na crowd I a tenda uri Yesu u hone. Ri khou benefita, ri khou nwa maḓi o shandukaho khea ndi wine kheyi, ri khou vhona vhuṱolo. Ene ndi zwone zwine vha ḓo wana vha tshi ri ita vhuṅwe, a vhu to bva ri vhu vhone, wisa mulilo bvo ṱaḓulu, ngori ri khou takadziwa nga hezwo. Zwi fhelela hanefho, zwa fhelela hanefho vha khou wela kha itshi tshigwada tshine Yesu a khou ri ndi vhanzhi nga heḽo ḓuvha vhane vha ḓo ri murena. Ro vhona hezwi
ro akhamadzwa nga hezwi, ro vha ri tshi khou zwi vhona, ro benefita kha heḽi shango, zwa fhelela henefho. Na hanefha tshikoloni tsha Kapernaume ho itea zwenezwo vhahashu. Kha ri pfhuke. Musi ri tshi pfukela phanḓa hafho kha Mariko, ri kha ḓivha kha Mariko ndima yo thoma. Kha Mariko ndima yo thoma ra pfukha nyana, Yesu o ḓa he a fhodza makhulu wa Petro. A thi khou nyaga u ambesa ngazwo, mara ndi khou nyaga u amba ngauri hezwi o fhodza makhulu wa Petro, zwo ita uri vhathu vhanzhi vha Kapernaume vha ḓe hafho muḓini hoyo wa ha Petro, vha kuvhangana hafho fhethu vha ḓala. A fanela u fhodza malwadze manzhi, vhathu vhanzhi. Hezwi vhone vha kona u zwi wana vhahashu. Vha zwi vhona afho kha 32, ndi Mariko 1 verse 32. Nga madekwana ḓuvha ḽo no kovhela, vha ḓisa vhalwadze vhanzhi ha ene na vha re na mimuya mivhi. Ndi vha fanela u zwi pfha uri ho ḓa vhathu vhanzhi. A fhodza malwadze na maṱungu afhio na afhio, verse 34, na vha re na mimuya mivhi. Zwino vhone vha fanela u zwi pfha uri na musi a tshi vuwa nga matsheloni a tshi ri ndi yo rabela, u fanela u dovha a to tevheliwa uri hu ngafhi, hu na vhathu vho ḓaho, ndi vhanzhi vha khou ṱoḓa u farisiwa. Zwino 38 ene ari, kha ri yeni miḓini i re tsini, ndi yo funza nahone, ngauri ndi zwone zwe nda ḓela zwone. A funza zwikoloni zwavho shangoni ḽoṱhe ḽa Galileya, a pandela mimuya mivhi. Zwino ndi hoyo muthu wa mapele o ḓaho vhahashu, we a fhodziwa mapele awe, a vhudziwa zwa vha khagala uri a songo amba, ngauri a vhuya a amba uri o fhodziwa nga nnyi. Ene u fanela u tou ḓisumbedza fhedzi kha vhutshiphe, a songo amba uri ndi nnyi o zwi itaho. Hoyo muthu kha verse 45, muthu uyo ari u ṱuwa a amba zwinzhi, a anḓadza mafhungo awe. Yesu a si kone u dzhena miḓini, a tshi vhonwa a dzula nnḓa masogani. Vhathu vha tou ḓa ha ene vha tshi bva thungo dzoṱhe. Ndi khou ṱoḓa uri vhone vha vhone uri crowd K yo ḓisa vhathu vhayo vhane vha fanela u fhodziwa, vha mimuya mivhi ine ya fanela u pandeliwa. Khoyu munna wa mapele u khou fhodziwa a songo amba. Tshidzumbe etshi ndi tsha mini? Yesu u khou nyaga u funza vhathu vhanzhi, u khou nyaga u maximizer tshifhinga tshine a vha natsho ndi tshiṱuku. Zwino u khou nyaga u tshi shumisa zwavhuḓi, ngauri arali zwa vhonala nga u ṱavhanya, a si uri a zwi fanela u vhonala uri hoyu ndi Yesu, ndi murwa wa mudzimu a tshilaho, ndi mudzimu ane a khou tshimbila na riṋe. Zwi fanela u vhonala, mara u a zwi ḓivha uri arali zwa vhonala zwi ḓo thithisa pfunzo. U khou fanela u thoma a funza vhathu vhanzhi uri vha mu ḓivhe zwavhuḓi nga u tou ambiwa navho. Vha fanela u tou ambiwa navho vha mu ḓivha zwavhuḓi. Zwi bvelela zwavhuḓi hafho kha ndima kha Luka 4 verse 18 na 19, ngauri hezwi zwipiḓa zwi a yelana vhahashu. Ori u bva hafho Kapernaume a tshimbila na isha heḽo ḽa Galileya, a tshimbila na miḓi na miḓanana na miḓana ya vhupo honoho ha Galileya, a dzhena Nazareta he a bebelwa hone. Vhone vha fanela u zwi humbula uri u fanela u zwi ita nga nḓila ine a dzhena miḓini minzhi, a funze vhathu vhanzhi musi hu sathu u ḓa havha vhathu vhane vha nga mu vhulaha.
a tshi dzhena Nazareta. Ri zwi wana hafha kha Luka 4. Ndi uri o dzhena Nazareta. Luka u a ṱalutshedza zwe a ita muḓini wa Nazareta. Verse 16. Ṱhaṅwe a vha ri ndi vhale 14, 15 na 16. Huno Yesu a vhuyelela Galileya, a ḓa ena mannḓa a muya, phungo yawe ya pfala thungo dzoṱhe, a funza zwikoloni zwavho, a tshi rendwa nga vhathu vhoṱhe. U khou rendwa nga nnyi? Nga vhathu vhoṱhe. Vha khou mu renda, vho mu tendana. Ndi uri ndi heyo mbudziso ine vhone nda khou ṱoḓa uri ri kone u i fhindula ḓuvha ḽa ṋamusi. Uri u renda, u khoḓa zwithu zwine muthu a khou zwi ita, wa vha u sa mu acknowledge sa ene a u tshidzaho muya wawu, a ambaho mbiluni yawu, ipfhi ḽawe ḽa kona u amba uri u ita mini. Zwa u renda fhedzi a zwi thusi. 16. Luka 4 verse 16. Aya Nazareta, he a alutshela hone, ngauri o vha o ḓowela u ralo nga ḓuvha ḽa Sabata. A ima a tshi ri ndi a vhala, vha mu ṋekedza bugu ya muprofita Yesaya. A tshi vula bugu a wana fhethu ho ṅwalwaho hapfi, muya wa mudzimu u kha nṋe, wo nḓolisa uri vhatshinyali ndi vha ḓivhadze mafhungo maḓivha. Ndi khou ṱoḓa uri vhone vha zwi pfha uri pfunzo yawe yo vha yo ima gai. O vha a tshi khou ṱoḓa uri vhathu vha ite mini really. Vha songo to mangala fhedzi, vha songo to akhamala fhedzi, vha songo to sedza benefit dza maṱo, nyemulo dza ṋama. Kha vha sedze hezwi. Ndi zwone zwithu zwine nda khou ṱoḓa uri vhone vha zwi pfha uri o vha a khou ṱoḓa uri dzi swikele mini. Mushumo wawe zwavhuḓi vhuḓi u khou ṱoḓa uri u swikele mini. Namusi a tshi khou ita maḓembe, namusi a tshi khou ita vhuṱolo, namusi a tshi khou thatha mimuya mivhi, u khou ṱoḓa uri vhathu vha kone u vhona mini. Tsha u thoma, vhatshinyali ndi vha ḓivhadze mafhungo maḓivha. Mutshinyali ndi muthu o vhaiswaho nga tshivhi, o ṱahadziwaho nga tshivhi, ane a pfesesa vhuvhi hawe. Havho vhathu vha khou funa u ḓivhadziwa mafhungo maḓivha. Ndi fhodze tsha vhuvhili, dzimbilu dzo pwashekanaho. Vhashu tshivhi tshi a pwashekanya, tshivhi tshi a ṱangula, tshivhi tshi a u isa hune vha wana mbilu i tshi pwasheya. Tshiṅwe tshifhinga vha ḓi wana vha kha zwidzidzivhadzi, vha kha zwikambi, vha ḓi wana tshiṅwe tshifhinga vha tshi funesa tshelede, vha vha si tsha ṱhogomela muḓi, vha vha si tsha ṱhogomela vhathu vhane vha funa u vha ṱhogomela, vha thoma u ḓi funesa, vha thoma u funa zwavho hu tshi naka zwine vhone vha funa, vha vha phuli ya tshelede, vha vha phuli ya mushumo, vha wana vha tshi ḓi wana vha mushumoni tshifhinga tshoṱhe. Zwi a itiwa vha hashu vha wana mbilu dzi tshi kwashea nga heyo nḓila, vha wana mafhungo manzhi ane vha vhudziwa, ṱhaṅwe vha vhudziwa nga makhulu wavho vha sathu lovha kana vha hone, vha vhudziwa nga makhadzi wavho, maipfhi hayo a dzula kha vhone, a vha kwashekana, emotionally vha vha traumatized. U khou ḓa u fhodza mbilu dzo pwasheaho. Wo nthuma u hwelela mathubya zwa uri vho vhofhololwa. Ndo amba nga u vha phuli dza zwithu zwinzhi, ro vhofhololwa, mabofu zwa uri vha vhone, vhathu vhane vha ri rine ri a vhona, vhathu vhane vha ri a ri shayi u vhusiwa nga ipfhi ḽa mudzimu, rine vhane ri a vhona, ri a kona u vhona, vhathu vhane vha ḓi yelana na zwe Efa a amba. Musi Efa o tshutshudziwa nga Saṱhane, a tenda uri furelela mudzimu na zwine a amba, a tenda u tshutshudziwa nga Saṱhane, nyemulo dzawe dza sedza wonoyo muri, dza sedza mutshelo wawo. Zwino vhone tshiṅwe tshifhinga vha nga furalela mudzimu, vha furalela ipfhi ḽa mudzimu, vha vhona ḽi si tsha amba na vhone, vha vhona nyemulo dzavho zwine vha funa zwi tshi vha zwone zwi vha drivaho. Zwino u khou ḓa u vha bonyolosa, u riwainda,
u vha humisela murahu uri vha livhe kha nḓila ya vhutshilo, vha bve kha nḓila ine ya ḓo vha isa swiswini. Zwino in short ndi heyi pfunzo yawo i wanala hafho kha Luka 4:18 na 19. Ndi pfunzo ya i funza Nazareta zwikoloni zwavho zwezwi a tshi khou tshimbila miḓini na miḓanani ya Galileya. O bva Kapernaum o dzhena Nazareta, mara kha ndima ya vhuvhili ya Mariko u dovha a vhuyelela Kapernaume vha hashu. Vhane vha kona u vhona ndunzhendunzhe hedzi vha nga kona u zwi vhona hanefha musi vha tshi khou sedza dzi commentary. O bva Kapernaume o dzhena Nazareta ngauri u khou bva Kapernaume ngauri ono ḓivhea. Zwino u fanela u shuma a tshi nga u a livhaledza, a dzhene miṅwe miḓini a yo funza hone, sa zwe a amba musi a Kapernaume uri kha ri bve hafha ri yo funza huṅwe, ngauri ndo ḓela zwezwo, ndo ḓela u funza. Tshithu tshihulwane ndi u funza. Madembe ndi u khwaṱhisa pfunzo, ndi u khwaṱhisa uri ndi nṋe nnyi, ndi u khwaṱhisa uri zwine nda khou amba ndi khou amba zwi tshi bva ha Mudzimu, ngauri ndi nṋe Mudzimu. Ndi khou ṱoḓa uri vhathu vha nḓivhe, ende vha nḓivha musi vha tshi pfa zwine nda amba zwi khwaṱhiswaho nga madembe. Zwino o bva Nazareta a vhuyelela vha hashu Kapernaume. Zwino kha ri ḓo vhala hafho kha ndima ya vhuvhili ya Mariko, ine a thi khou to ṱoḓa u to i vhala yoṱhe. Ndi khou ṱoḓa uri fhedzi vhone vha vhone uri Kapernaume ndi hune ha dzula makhulu wa Petro, ndi hune ha dzula Petro na Andrea. O dovha a vhuyelela hone, ndi hone he a vha tshi shumesa hone, ndi hayani ya Petro. Zwino vhashu ndi khou ṱoḓa uri vhone vha kone u vhona uri zwi a konadzea uri kha crowd hu vhe hu na muthihi o tendaho a vhonaho Yesu Kristo sa Mudzimu, sa mutshidzi, a sa vhoniho Yesu Kristo sa ane a fha zwiḽiwa, a fusha ṋama. Hoyo o omaho miraḓo, hafho hu khou ambiwa nga munna o omaho miraḓo. Vhashu ndi khou ṱoḓa uri ṱhaṅwe ri to zwi vhala vhone vha zwipfi. Ndi Mariko 2 u bva kha 1. Ha fhira maḓuvha nyana Yesu a kona u vhuyelela muḓini wa Kapernaume. Ha pfala zwa uri u nḓuni, ndi angei nḓuni ya vho Petro, makhulu wa Petro. Hu khou pfi ha kuvhangana vhathu vhanzhi vha ḓala na nnḓa phanḓa ha munango wa nnḓu. Ene a vha vhudza mafhungo, ndi o vha tshi khou funza. Ha mbo ḓa vho hwalaho muthu o omaho miraḓo, o takulwa nga vhana, vha kundwa u swika ha ene nge vhathu vha vha vho ḓalesa. Vha fuḓa ṱhanga ya nnḓu yeneyo, vha phula, vha tsitsa vhulalo he muthu uḽa o omaho miraḓo a vha o lala khaho. Yesu a tshi vhona lutendo lwavho, a vhudza uḽa o omaho miraḓo a ri, ṅwananga, wo hangwelwa zwivhi zwau. Vhaṅwe vhanna vha maṅwalo vhe vha vha vho dzula henefho vha elekanya mbiluni dzavho vha ri, muthu uyu u amba zwithuḓe, u sema Mudzimu. Ndi nnyi a konaho u hangwelwa zwivhi arali esi Mudzimu fhedzi? Yesu ambo ḓivha muyani wawe zwa uri vha elekanya zwinzalo mbiluni dzavho. A amba navho a ri, ni elekanyani zwithu izwo mbiluni dzanu. Tshi sa konḓiho ndi tshifhio? Kana ndi u vhudza muthu uyu o omaho miraḓo wa ri, wo hangwelwa zwivhi zwau? Kana ndi uri, vuwa u hwale vhulalo hau u tshimbile? Hone uri ni ḓivhe zwa uri murwa muthu u na maanḓa a u hangwela zwivhi fhano shangoni. A vhudza muthu uyo o omaho miraḓo a ri, ndi vhudza iwe ndi ri, vuwa u hwale vhulalo hau u ye hayani
hawe a vuwa ambo ḓihwala vhulalo hawe a ṱuwa a tshi vhonwa nga vhoṱhe vha tshenuwa vhoṱhe vha tshi zwi vhona vha renda mudzimu vha ri zwa u rali a ri athu u zwi vhona. Kha vha pfhe hafha fhethu hu khou pfhi uḽa muthu a vuwa a mbo ḓihwala vhulalo hawe a ṱuwa a tshi vhonwa nga vhoṱhe vha tshenuwa vhoṱhe vha tshi zwi vhona vha renda mudzimu vha ri zwa u ralo a ri athu zwi vhona. Zwino vhashu u renda mudzimu ndi mini? Arali u renda mudzimu zwi sa translate, zwi sa swikisi muthu kha u vhona Yesu, zwine nda khou ṱoḓa u swikelela zwone hafha nṋe na vhone ndi uri hu na tshigwada tshihulu tshine tsha ḓo fa tsha ya tshinyaloni tsha ya heleni tsho renda mudzimu. Hafha ri khou amba nga tshigwada tsha vhathu vho vhonaho vhuṱoro, vho benefitaho lwa ṋama. Ndi tshigwada tshine Yesu u khou ri a zwi nga thusi tshithu uri vhone vha ri murena vha benefite kha nṋe arali vha sa gwadamela nṋe vha ntenda vha dzhia zwivhi zwavho vha zwi rumela kha nṋe ende vha tenda uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha ḓo lisiwa nga nṋe nda dzhena mbiluni yavho. Arali vho benefita vha tshi khou benefita vha songo zwifheliwa nga Saṱhane a vha gumisa kha uri vha vhone fhedzi uri Yesu u a kona u benefitisa, a zwi thusi tshithu arali vha sa kona u vhona vha tenda Yesu Kristo. Hoyu munna zwo munakela vhashu, o nakelwa nga zwithu zwivhili, ngauri o vusiwa muvhili wawe wo vha wo oma miraḓo mara na zwivhi zwawe zwo hangwelwa. Zwino ndi khou nyaga uri phakhedzhi heyi vhone vha i fare zwavhuḓi, uri mudzimu u hangwela zwivhi zwashu na uri fhodza malwadze ashu. Zwi amba uri hetshi tshiṅwe tshi khwaṱhisa hezwi zwine a khou ṱoḓa uri ri zwi swikelele. Pfunzo yawe ndi uri zwivhi zwashu zwi fanela u bvisiwa, zwi fanela u hangweliwa. Ndi yone ultimate goal. Mara goal heyi iṅwe ine ya tevhedza hezwo i waniwa nga vhathu vhanzhi. Vhathu vhanzhi vha benefita a vha ri ndi tshimbile navho lwo fhedzisela hafho kha Yohane vha ḓo zwi pfha zwavhuḓi. Kha Yohane ndima ya 6 verse 22 u swika 35 ndi khou nyaga u fhedzisela ngayo vhahashu. Yohane 6 ndi musi ono humela ndi kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mushumo wawe, ndi tshiṅwe tshifhingavho musi a tshi khou shuma a Kapernaum. Hafho kha 22 vhone vha zwi humbula ndima ya 6 ndi he a vha a tshi khou funza kha lwanzhe hanefho khunzikhunzini ya lwanzhe lwa Galileya hune a pfhi Tiberia. O tevhelwa nga gogo ḽifulu. Arali vha sedza hafho kha verse 2 ho ḓa vhathu vha lwalaho, a fanela u gonya thavha, a fanela u vha funza a tshi khou fhodza na malwadze. Ḽa vhuya ḽa kovhela, vhathu vha fanela uri vha ye hayani, mara zwino ha fanela u vha na ishu ya uri vha nga si ṱuwe vha songo ḽa. Ha wanala khovhe mbili na magaku maṱanu. Vha fhiwa hezwo zwiḽiwa vha fushea, vha ḽa vha fushea. Mara zwino ndi khou nyaga u amba musi ho no itea hezwo zwithu zwinzhi, o no fusha gogo ḽa vhathu vha fhiraho 5,000. 22 nga matshelo vhathu vho imaho seli na dzivha vha vhona hu sina gungwa ḽiṅwe hone, hu na ḽiḽa fhedzi ḽo dzhenaho vhafunziwa vhawe khaḽo. Huno vho vha vho zwi vhona zwa uri Yesu ha ngo dzhena gungwani na vhafunziwa vhawe. Vho vha vho ṱuwa ngalo vhe vhoṱhe.
Ada na maṅwe magungwa abvaho Tiberia aya fhaḽa fhethu he vha ḽa zwinkwa nga phaṱhutshedzo ya murena. Hari vhathu vho vhona zwa uri Yesu haho henefho na vhafunziwa avaho, vha dzhenavho magungwani vha ya Kapernaum vha tshi ṱoḓa Yesu. Vha tshi mu wana seli ha dzivha, vha mu vhudzisa vha ri, Mufunzi, wo bva nga ngafhi? Yesu a tshi fhindula a ri, ngoho ngoho ndi a ni vhudza, a ni nṱoḓi nge na vhona vhuṱolo, ni nṱoḓa nge na ḽa zwinkwa zwiḽa na fura. Ni songo ḓi ṱoḓela zwiḽiwa zwi fhelaho, ḓi ṱoḓeleni zwine zwa dzula zwi hone, zwa swika vhutshiloni vhu sa fheli, zwine Murwa Muthu a ḓo ni ṋea, ngauri ndi ene we khotsi a mu pfumbisa. Vhashu arali vhone vha tshi ri ni tshi khou pfesesa uri Yesu o vha a khou tshimbila a tshi khou funza mini, u khou ṱoḓa u swikela mini? Tshine a khou ṱoḓa u swikela u khou ri vhathu vha hashu vha songo eyesight yawo, kusedzele kwavho ku songo vha kwa nama. Vha songo dzhena kereke vha tshi khou humbula uri vha ḓo benefita kerekeni, vha pfa unga vha khou shumela nṋe. A si zwone. Ni songo ḓi ṱoḓela, Yohane 6:27, ni songo ḓi ṱoḓela zwiḽiwa zwi fhelaho. Ndi zwifhio zwi fhelaho? Zwiniwa zwi fhelaho, zwiambaro, dzigoloi, dzi nnḓu, hezwi zwa ḽino shango. Ni songo ḓi ṱoḓela zwiḽiwa zwi fhelaho, ḓi ṱoḓeleni zwine zwa dzula zwi hone, zwa swika vhutshiloni vhu sa fheliho. A ri nga swiki na dzigoloi, a ri nga swiki na dzi nnḓu, a ri nga swiki na zwiḽiwa na zwinwiwa na zwifuko. Zwipfi temporal things ndi zwa vhuno vhutshilo, u a zwi ḓivha uri ri a zwi shaya. Mateo 6:32. Mara zwi gidimisiwa nga vhannḓa, zwi gidimisiwa na nga Saṱhane. Musi o zwi fara u a kona u hwivha vhanzhi. Vha gidimisa zwone, vha sedza zwone, vha hangwa uri hu na vhutshilo vhu sa fheliho, ende hu na nḓila ine vha fanela u tshimbila ngayo. U khou ri hezwo zwithu a zwi swikisi vhutshiloni. Ṱoḓani zwine zwa ri swikisa vhutshiloni vhu sa fheliho, zwine Murwa Muthu a ḓo ni ṋea, ngauri ndi ene we khotsi a mu pfumbisa. A vha ḓo pfa afho kha 28. Vhone vha amba vha ri, ri ḓo ita hani uri ri shume mishumo ya mudzimu? A vha pfa. 29. Yesu a vha fhindula a ri, mushumo wa u shumela mudzimu ndi uri ni tende we a mu ruma. Tshithu tshihulwane ndi uri ni a mbona na, ni khou mbona na. A thi khou amba uri ni tende nga nḓila ya uri ni ri wow, ri khou ḽa ra fura, wow, ita vhuṅwe. Ndi khou ri ni khou mbona na, ni khou zwi vhona uri ni khou amba na nnyi na. A vha pfa. 30. U sumbedza uri a vha khou zwi pfa. Vhone vha ri, u ḓo ita vhuṱolo vhufhio? Ra vhona, ra u tenda. U ḓo shuma mini? Ndi uri vhone vha khou nyaga u ḽa fhedzi. Ndi uri tshine vha khou ṱoḓa ndi benefit ende dza ḽino shango. Zwino arali vhone vha tshi pfa unga crowd ine ya khou ya kha vhathu vhane vha khou vhudza, vha khou ungeledza vhathu nga zwiḽiwa, nga zwinwiwa, nga lupfumo na mitakalo ya ḽino shango, vhone vha pfa uri ndi tshone tshikalo tsho u kala uri kereke ya vhuḓi ndi heyi, tsho u kala uri hey, hoyu muthu ndi motivational speaker. Ndi uri u motivator, nda pfa ndi na appetite yo funa u ḽa,
ndi na appetite yofuna u shuma zwa lino shango, ndi na appetite yofuna u vha successful in this world. Zwa gumanepo, hambi nga vhutshinyi muthu wa hone, hambi nga yeso muthu wa hone, u amba zwa lino shango, u vha tongisela zwa lino shango, o pfuma zwa lino shango. Yeso khori ava revise, vha ḓo wela kha tshigwada tshine vha ri murena ro u vhona, ro benefita, ndo motivatiwa kha zwa lino shango, nda takala, nda vha successful, nda sumbedza na vhathu hava uri ndi na nnḓu, ndo fhaṱutshedzwa nga mudzimu. Ari athi vha ḓivhi, athi vha ḓivhi. Verse 30, Yohane 6 verse 30, vhone vha ri u ḓo ita vhuṱolo vhufhio, ra vhona, ra u tenda, u ḓo shuma mini? A vha ḓo pfa. 31, vho khotsi ashu vho ḽa sogani, vho ḽa vhunga ho ṅwaliwa hapfi o vha ṋea vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu vha ḽa. Yesu a ri ngoho ndi a ni vhudza, a si mushe we a ni ṋea vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu, ndi khotsi anga we a ni ṋea vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu. Ngauri vhuswa ha mudzimu ndi o tsaho, ndi muthu, a si vhuswa. Vhone vha songo lilela benefit dzine vha dzi wana kha yeso, kha vha lilele yeso ave mutshidzi wavho. Ngauri vhuswa ha mudzimu ndi o tsaho a tshi bva ṱaḓulu, a ṋea shango vhutshilo. Vhutshilo a u khou ambiwa zwiḽiwa, hu khou ambiwa vhutshilo vhu sa fheliho. Vhone vha ri murena, ngavhe u tshi ḓirifha vhuswa honoho. Yesu a ri ndi nṋe vhuswa ha vhutshilo, a ḓaho ha nṋe ha tsha ḓo dovha a pfa nḓala, a tendaho nṋe ha tsha ḓo dovha a pfa ḓora. 36, hone ndo ni vhudza nda ri naho no mbona a no ngo ntenda. Vhoṱhe vhe khotsi anga ampha vha ḓa ha nṋe, huno a ḓaho ha nṋe a thi nga muthudzeli kule. Vhashu, nda takalela uri ri sedze na kha 41, Vhayuda vha gungula nge a ri vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu ndi ene. Verse 32, vha ri na a si ene Yeso murwa wa Yosefa, khotsi awe na mme awe na a ri vha ḓivhi? Zwino u amba hani a ri ndo bva ngei ṱaḓulu? Yesu a vha fhindula a ri litshani u gungula nga tshaṋu. Haho a konaho u ḓa ha nṋe arali khotsi o nthumaho a sa mukokodzi, huno ndi nṋe ane nda ḓo mu vusa nga ḓuvha ḽa vhufhelo. Ndo ṱoḓa uri vhone na nṋe ri pfesese hayo mafhungo zwavhuḓi vha hashu. Ndo takalela uri vha pfe heyi nyambedzano, ngauri ndi heyi nyambedzano ine ya ḓo ita uri nṋe na vhone ri pfesese uri crowd, u ḓala ha vhathu a zwi ambi. Vhone vha songo ṱongisa uri vhone vha dzhena kereke ine ya vha na vhathu vhanzhi, ya mufunzi a funzaho zwa u ritha zwipfi zwavho zwa u vha ṱuṱuwedza kha zwa lino shango. Ndi ri ho vha na vhathu vhe vha vhona yeso, vha vhona zwithu zwihulu zwine zwa fhira na zwine vhone vha khou zwi vhona namusi. Zwino vhone vha fanela u sedza uri vha khou dzhena nga khoroḓe, vha khou tshimbila nga nḓilaḓe, vho fara yeso oyuna, kana vho fara dzi benefit dza wena, vha vha kha gurupu nthihi na mimuya mivhi ine ndi gurupu ine ya khou ri ri a tenda uri yeso o vha hone. Gurupu ine ya khou ri hoyu yeso ha u tou vha ṅwana wa Maria na Yosefa. A ri vhoni beyond hezwo, a ri vhoni mutshidzi, ende vha zwifheliwa nga vhafunzi havha
Vafunzi ava vha ḓo vha vhudza uri rine ri ambi nga vhutshinyi and ri afha ri amba nga ri tovha positive ri amba zwithu zwa positive fhedzi. Vha khou vhudza nyi zwa positive. Una vhathu vho vhonaho zwithu zwa positive vhanzhi, mara zwi thusa mini arali ri sa ambi nga vhutshinyi, ngori ndi yone main issue. Arali ndi tshi nga amba lwo fhedzisela, ndi yone main issue. Hu ambiwa nga vhutshinyi ngori ndi tshone tshithu tshine tsha ri fhandekanya na Mudzimu, ende o ḓela tshetsho u rivesa zwithu zwe Sathani a zwi ita. Zwino u a takala arali vhone vha tshi khou ri no, ndi khou nyaga u joina group, ndi khou nyaga u joina group ngori a thi khou nyaga u ḓi dina nga u amba nga zwa vhutshinyi. Hei kereke i dzula i khou amba nga vhutshinyi tshifhinga tshoṱhe, ndi uri pfunzo dzayo a dzi ambi nga zwiṅwe. Zwino Yesu u khou ri vha songo tshila nga crowd, ende kha vha sedze nḓila dzavho zwavhuḓi, vha sedze uri zwa vhutshilo ndi zwifhio. Muya wawe u ḓo vha khada. Romans 8 verse 14. Vha tende u khadiwa nga muya. Ndi uri vha songo tenda nyemulo dzavho dzi tshi vha khada. Vhone a vha khadiwi nga nyemulo, vha khadiwa nga muya wa Mudzimu. Kha verse 14 ya Vharoma, ngauri vhenevho vhane vha tenda u khadiwa nga muya wa Mudzimu ndi vhone vhana vha Mudzimu. Ngauri anongo newa muya wa vhupuli une na dovha na vha na nyofho, aiwa no newa muya wa hana une wa ri funza u vhidzelela ra ri Abba Khotsi. Muya mukhethwa ene muṋe u a ṱanzielavho a tshi vhudza mimuya yashu zwa uri ri vhana vha Mudzimu. U zwi ita nga tshifhinga tshifhio? 17, Vharoma 8 verse 17. Arali ri vhana nahone ri malaifa a Mudzimu, vhane ifa ra ḽa roṱhe na Kristo. Arali vha vha Kristo, arali nango ro ṱhuphea roṱhe naye, ndi programe nthihi ri fanela u ṱhuphea kha heḽi shango. Vhone vha songo zwifheliwa uri a huna mathupho mutendi ha ṱhuphei ha tambuli. Yesu o zwi amba kha pfunzo ya thavhani vha hashu uri vhone vha ḓo ṱhuphea, vhone vha ḓo ṱangana na mathupho. Ndi iṅwe ya qualification ya uri ane a vha muvhusoni wa Mudzimu hu itea mini khaye. Zwi vhonala hani? Ho ambiwa zwithu zwinzhi, mara tshiṅwe tshe tsha ambiwa tsha vha khagala, tshine muya mukhethwa u khou tshi khwaṱhisa hafha kha Vharoma 8 verse 17. Tshi khwaṱhiswa, u khou khwaṱhisa zwithu zwe Yesu a zwi amba, a tshi amba zwiṅwe zwa dzi qualification dza uri muthu ane a vha wa mashudu ndi muthuḓe. Kha Mateo 5 verse 10, 11 na 12. Mashudu vha vhengelwaho u luga, ngauri muvhuso wa ṱaḓulu ndi wa vhenevho. Mashudu vho inwi, arali vhathu vha tshi ni sema, ngena vha vhanga, vha tshi ni vhenga, vha tshi ni pomoka vhuvhi hoṱhe hu zwifha, takalani ni fhulufhele, ngauri malamba ane na ḓo a fhiwa ngei ṱaḓulu a ḓo vha manzhi. Hu fana vhaprofita vho ni rangaho phanḓa, vho ḓi vha vhenga nga u raloho. Vha khou nyaga u funiwa nga nnyi kha shango ḽa vhutshinyi? Tshedza na swiswi zwi a ṱanganana. Arali vhone vha dzhena swiswini vha mangala hu sina reaction, vha funa u ḓivhudzisa uri vha tshedzanina. Vharoma 8 verse 17. Arali ri vhana nahone ri malaifa a Mudzimu, vhane ifa ra ḽa roṱhe na Kristo, arali na ngoho ro ṱhuphea roṱhe naye, ri fanela u dzhena kha heyi nḓila ya doloroso. Ndi yone nḓila i yaho tshifhambanoni. O vha vhudza muṋe wavho ari arali vha tshi funa u ntevhela kha vha ḓi hangwe vha hwale tshifhambano tshavho vha ntevhele. Ene ndi hezwi zwine muya mukhethwa a ri ṱuṱuwedza zwone. Arali na ngoho ro ṱhuphea roṱhe naye, hupfi ri ḓo kona u ya vhugalani naye. Arali vhone vha tshi ri nṋe ndi khou shaya nungo. Verse 26, Vharoma 8 verse 26. Nahone muya u ita a tshi ṱhaḓula u shaya nungo hashu, ngauri tshine ra nga rabela tshone na uri hupfi hu rabelwa hani a ri zwi ḓivhi. Muya nga eṱhe ndi ene a ri imelelaho,
nga u fhihamelwa zwine mulomo u si kone u zwi amba. Enea ane a sedzesa dzimbilu u a zwi ḓivha zwine muya wa elekanya zwone, ngauri ewa u imelela vhakhethwa zwo bva mudzimuni. Ri na muimeleli afha mbiluni vha songo ofha tshithu, a vha tshi siwana. John 14 verse 18, a vha tshi siwana o zwi amba Yesu Kristo uri vhoṱhe vha kwambatelaho kha nṋe vha vha na muya mukhethwa, ende ndi ene a vha gudisaho vha fanela u tenda u khadiwa ngaye, ende u vha muimeleli mbiluni dzavho. Mara vha dovha vha vha na muimeleli hangei ṱaḓulu, verse 34 vha Roma 8, ndi nnyi ane a vha laṱa? Kani ndi Kristo Yesu o faho, tshifhiraho itsho, o vuwaho, a re thungo ya tshaula tsha mudzimu, a ri imelelaho. Vhone vha zwi ḓivha, vhone vho zwi pfa, zwi khagala kha nṋe na vhone uri ri na nḓila vhashu, ngauri ro dzhena nga gondo. Zwino ri na nḓila Yesu Kristo, ende nga muya wavho u khou funa u vha khada, a vha khadela kha iyo nḓila. Vha songo tenda u tshimbila nga crowd. Zwino crowd I dzula I tshi mangala. Zwino vha songo tenda u tshimbila na crowd, u ḓi ṱoḓela dzi motivational speaker dzine dzi sa ambe nga vhutshinyi, a dzi ambi nga serious matter. Bivhilini hu ambiwa nga vhutshinyi, hu ambiwa ngori mbilu dzashu dzi kunakiswa hani. Zwino havha vhathu vhane vha khou amba nga zwipfi uri ri nga wana ni goloi, ri nga wana ni materiala, zwa u ḽa na zwa u nwa, zwi fhelelaho hafha shangoni, vhone vha songo tenda u entertainiwa ngazwo. That is not success. U vha successful ndi u wana nḓila yone, ndi u dzhena nga nḓila yone, nga khoro yone, vha tende Kristo u ḓo vha farisa nga muya wawe uri vha tshile, vha tshi tshilela vhutshilo vhu sa fheliho, ifa ḽi sa gumiho.